Good afternoon, everyone, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor to welcome you to the signing ceremony of the Memorandum of Understanding between the Government of Australia and Nahdlatul Ulama. Selamat siang para tamu yang terhormat, hadirin sekalian. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut Anda dalam upacara penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Australia dan Nahdlatul Ulama. I would like to particularly welcome Dr. Anne Ali, the Minister for International Development, Minister for Multicultural Affairs, and Minister for Small Business of the Government of Australia, Mr. Roderick Brazier, the Ambassador for Australia to the Republic of Indonesia, welcome, and Mr. Glenn Askew, the Consul General for Australia in Surabaya, welcome. Saya ingin secara khusus menyambut Dr. Anne Ali, Menteri Pembangunan Internasional, Menteri Urusan Multikultural dan Menteri Usaha Kecil dari pemerintah Australia, Bapak Roderick Brazier, Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia, dan juga Bapak Glenn Askew, Konsul Jenderal Australia di Surabaya. I would also like to welcome Ibu Haja Alisa Wahid, Ketua dari NU Executive Board atau PBNU, Profesor Kachung Marijan, along with the board of PWNU, and all senior representative of the NU have made the time to join us today. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang untuk Ibu Haja Alisa Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, dan juga Profesor Kachung Marijan beserta jajaran PWNU dan seluruh perwakilan senior NU yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita pada hari ini. The MOU not only demonstrates the strong partnership and long-standing trust built between Australia and the NU, but also the commitment from both sides to ongoing cooperation for the benefit of both the people of Australia and Indonesia. Nota kesepahaman ini tidak saja menunjukkan kuatnya kemitraan dan kepercayaan yang telah terjalin lama antara Australia dan juga NU, tetapi juga menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk kerjasama yang berkelanjutan demi kepentingan rakyat Australia dan juga Indonesia. Without further ado, I would like to invite Minister Anne Ali to provide the opening remarks on behalf of the Government of Australia. Tanpa membuang waktu, saya ingin mengundang Menteri Anne Ali untuk memberikan sambutan pembukaan atas nama pemerintah Australia. Please welcome Minister Anne Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Good afternoon, and thank you all for being here today. I would like to start particularly by acknowledging a few people. First of all, Ibu Alisa Wahid, the Chair of Nahdlatul Ulama Executive Board. Can I also acknowledge Professor Muhammad Noor, Rais Sayuriya of NU, Babak Abdul Hakim Mahfouz, the Chair of PWNU East Java, and our Australian Ambassador to Indonesia, Mr. Roderick Brazier. This is such an incredible opportunity to be here, and it is a great honour to stand here before you today. Our Prime Minister of Australia, the Prime Minister Anthony Albanese, is very deeply committed to our relationship with Indonesia, and it's why Indonesia was his very first visit after he was re-elected in May this year, and it's why I am here now. We know Indonesia is much bigger than just Jakarta, and that's why it's an incredible honour for me to be here in Surabaya, particularly at this hotel, Hotel Majapahit, the birthplace of the Indonesian flag. I've heard so much about this hotel, and to see that beautiful painting downstairs in the lobby, capturing that moment of the birth of the Indonesian flag is truly something to witness. The struggle for Indonesia's independence, especially the struggles here in the City of Heroes, was one that Australia supported from the beginning. By boycotting Dutch ships and representing the Indonesian people at the United Nations, Australia did not wait for permission
from colonial powers on the other side of the world. We were driven by Australian values, and by supporting Indonesia's independence, we were indeed asserting our own independence. So it's exciting for me to be here, exciting personally as well as professionally, not only as Australia's first female Muslim federal member of Parliament, but now Minister and Minister in the Cabinet to sign an MOU with the world's largest Islamic organisation. But also as a Western Australian as well, as we celebrate 35 years of a sisterhood of provincial relationship between East Java and my home state of Western Australia. Such an important thing to commemorate as well. It's also exciting to be here as Surabaya is where Nahdlatul Ulama was born over 100 years ago. It's incredible to actually comprehend the history of your organisation and how important NU still is today for hundreds of millions of people in Indonesia. You'll often hear me say that development is best achieved when we're working with local partners, when we understand our local partners and we understand their priorities. So Australia is committed to being here in Indonesia, working in partnership with organisations like NU to make sure that our development programs are locally led and that they are respectful of local values and culture, and that they are meaningful to the people of Indonesia. As partners and as neighbours, we have a responsibility to contribute to peace and to an equitable future for our region. I'm proud of the incredible work NU and Australia are already doing together to support local communities and give a voice to marginalised groups. This MOU that we're about to sign will help Australia and NU work in even closer partnership on disaster management, on basic education, on human development for Indonesia's continued prosperity, and to build our people-to-people links, growing the connections between our two countries. So thank you again, all of you, for being here today. I look forward to creating an even stronger bond between our two countries and between our peoples. Thank you. Thank you, Minister Ali. Ladies and gentlemen, I would like now to invite Ibu Haja Alisa Wahid as the chair of the NU Executive Board to provide opening remarks on behalf of Nahdlatul Ulama. Hadirin sekalian, saya ingin mengundang Ibu Haja Alisa Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar NU, untuk menyampaikan sambutan pembukaan atas nama Nahdlatul Ulama. Please join me in welcoming Ibu Alisa. First question, saya kelihatan tidak? I don't think I'm high enough to be standing behind this podium. My love-hate relationship with any podium is actually... Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, our honorable guest. Welcome to Indonesia, Dr. N. Ali. Yang tadi sudah disebutkan, beliau adalah Menteri Muslim pertama di Australia. Dan ini tanda tangan MOU pertama dengan organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan di dunia. So many layers of relationship within this single event. Bapak Duta Besar Australia, Your Excellency Mr. Roderick Brazier. We haven't met before, so welcome to Indonesia, and hopefully we can have a discussion or conversation in Jakarta with Bapak Glenn Askew dan
juga tim dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia. I'm really sorry, this is a mixed language. Dalam bahasa Indonesia saja nggih. Or saya mohon izin Pak Royai kalau saya ngomongnya nanti mungkin lebih banyak dalam bahasa Inggris supaya mudah dipahami oleh beliau. Yeah. I was just asking permission to speak mainly in English so that you already have the translator. Oke. Saya ngomong bahasa Indonesia saja kalau begitu. Terima kasih Pak Kacung Marijan, kemudian para kiai, para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang hadir pada siang hari ini, dan juga ada Bapak Ibu dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir di sini. Ada Ibu Wakil Sekjen Ibu Ayi Rahmayanti, ada Gus Ufik, Zulfikar Asumta, Ketua Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan juga ada Pak Arif Afandi, pengurus Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan juga Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada siang hari ini saya mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus mewakili Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk menyambut Ibu Menteri untuk bersama-sama kita nanti memperbaharui Memorandum of Understanding antara pemerintah Australia dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kenapa memperbaharui? Karena sebetulnya kerjasama antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Australia sudah berlangsung cukup lama, sudah dirasakan dampaknya begitu. Nah, karena itu kesempatan untuk memperbaharui kerjasama ini adalah sesuatu yang sangat baik, karena ini akan membuka ruang untuk memperluas maupun memperdalam dan memperkaya kerjasama yang sudah ada, belajar dari pengalaman dalam pelaksanaan yang sebelumnya. Australia sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, bahkan di beberapa bagian Indonesia lebih mudah melihat daratan Australia daripada melihat ujung Indonesia yang lainnya. Saya pernah ke Tual, Tual itu Maluku Tenggara, dan dari pantai Tual kita bisa melihat daratan Australia, tapi nggak mungkin melihat Aceh dari sana. Begitu. Jadi kita betul-betul berbatasan langsung dengan Australia, karena itu kemakmuran kita bersama akan saling mempengaruhi, kemajuan kita bersama akan saling mempengaruhi. Australia semakin maju, semakin makmur, Indonesia insya Allah juga akan menjadi semakin makmur dan semakin maju. Demikian juga Indonesia semakin maju dan semakin makmur, insya Allah akan juga membawa dampak kepada kehidupan di Australia, terutama kehidupan kebangsaannya, begitu. Dan inilah yang menjadi esensi dari kerjasama kita. Nahdlatul Ulama sendiri sebagai organisasi Muslim terbesar di Indonesia, mungkin saya harus menjelaskan karena NU ini tidak tipikal organisasi. Kalau organisasi itu biasanya didirikan lalu membuat cabang, membuat departemen. Sementara NU tidak. NU adalah asosiasi para ulama. Pada awal tahun 1900-an, para ulama ini memutuskan untuk bersama-sama bangkit dan mengikatkan diri menjadi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, the meaning of Nahdlatul Ulama is the awakening of ulama. Dan karena para ulama ini rata-rata memiliki pesantren atau lembaga pendidikan, maka berarti asosiasi ulama ini juga asosiasi lembaga-lembaga pendidikannya.
Karena mereka memiliki jamaah, maka Nahdlatul Ulama berarti asosiasi jamaahnya. Karena mereka memiliki santri, maka berarti NU juga adalah asosiasi para santri. Karena itu perkembangan NU tidak berbatas. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh ukuran-ukuran organisasi standar. Saat ini 80.000 pengajian Quranic recital, women Quranic recital di desa. Di anak ranting ada 80.000, itu yang ibu-ibu saja. Yang bapak-bapak berapa? Mungkin setengahnya. Sekolah kita memiliki sekitar 13.000 sekolah dan madrasah. Kita memiliki 26.000 pesantren. Total ada 7 juta anak yang belajar di sekolah dan madrasah di lingkungan NU. Jadi NU besar dan karena itu tanggung jawabnya juga besar, amanahnya juga besar. Dan karena kita bekerja sampai level desa, maka we need all the help we can get. Kita membutuhkan kerjasama untuk bisa membantu NU melayani warganya. Di Indonesia kami punya pepatah, merawat NU sama dengan merawat Indonesia. Karena hampir 100 juta warga muslim ada di lingkungan NU. 40% of the Indonesian Muslim stated that they are affiliated with NU. Orang muslim di Indonesia 230 juta jiwa. Jadi sekitar 100 juta jiwa itu adalah bagian dari NU. Kalau NU-nya maju, bangsa Indonesia juga maju. Kerjasama kita dengan pemerintah Australia selama ini di bidang penanggulangan bencana dan lingkungan hidup, di bidang pendidikan, di bidang pembangunan manusia, terutama dalam tantangan-tantangan kependudukan, misalnya perkawinan anak dan lain-lain, itu akan sangat membantu kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Kita membutuhkan bantuan ekspertis, kita juga membutuhkan bantuan untuk kerja-kerja yang lebih strategis, dan kita tentu saja membutuhkan semua bentuk kerjasama yang akan memperkaya bagaimana kita melayani jamaah NU di Indonesia ini. Dan kami juga berharap praktek wasatiyah yang menjadi brand of Islam di Indonesia itu juga nanti bisa kita bagikan kepada saudara-saudara muslim di Australia maupun kepada masyarakat yang lebih luas. Bagaimanapun Australia sekarang semakin beragam, diversity-nya semakin kuat. Indonesia sejak awal hidup dengan keperbedaan dan kebinekaan. Dan kenapa kebinekaan Indonesia bisa berjalan seperti ini? Karena Nahdlatul Ulama sebagai organisasi muslim terbesar di Indonesia ini selalu mendukung wasatiyah atau keberagamaan atau keislaman yang moderat. Nah, bagaimana kita semua bisa sama-sama saling belajar dan saling memperkuat, itulah tujuan utama dari MOU ini, dan kami mengucapkan terima kasih atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama dan 100 juta warga Nahdlatul Ulama. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia atas dukungannya selama ini untuk Indonesia dan terutama untuk Nahdlatul Ulama. Begitu. Saya akhiri sampai di sini dan tentu saja kita mengharapkan Menteri Ali nanti akan kembali justru untuk menengok program-program di lapangan, going to the village, going to see the programs, itu akan menjadi pengalaman yang tentu bagi kami akan sangat membanggakan dan juga kami harap juga akan membahagiakan
para mitra dari pemerintah Australia. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Alisa. We would like now to invite Minister Ali and Ibu Alisa Wahid to officially sign the MOU between the Australia and Nahdlatul Ulama. Kami sekarang ingin mengundang Menteri Ali dan Ibu Alisa Wahid untuk secara resmi menandatangani nota kesepahaman antara Australia dan Nahdlatul Ulama. Minister Ibu Alisa, could you please make your way to the signing desk? It's my honor to announce that the MOU between Australia and Nahdlatul Ulama is officially signed. Ladies and gentlemen, that concludes the official proceeding. We thank you all for your participation, for joining us today to witness a special milestone of partnership between the government of Australia and the Nahdlatul Ulama. Hadirin sekalian, dengan ini proses resmi telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Anda semua hari ini untuk menyaksikan tonggak penting kemitraan antara pemerintah Australia dan Nahdlatul Ulama. For our media colleagues, we invite you to join the media doorstop. Bagi rekan-rekan media, kami mengundang Anda untuk wawancara. Thank you very much. It's such an honour to be here with, I believe we have become deep friends in just a short time. With Ibu Alisa here to this historic signing of the MOU with NU and the wonderful work that NU does across civil society, emergency management, and really lifting up the civil society and people in Indonesia. I think it's a true mark of the strong relationship that Australia and Indonesia has. And of course that strong relationship didn't happen by accident. It is because of the commitment of both countries, both Indonesia and both Australia, recognising that our partnership, our neighbourhood, our friendship is so incredibly important, not just to our individual countries or mutually, but also to the peace, security and stability in our region as well. I'm very, very proud to be here in Surabaya. This is my first official visit to Indonesia. In fact, my first official visit
full stop. And so, as the first Muslim woman in our cabinet with this portfolio of international development and multicultural affairs in domestically as well, it is a proud moment for me to be here, standing alongside a sister in Islam with the largest, signing an MOU with the largest Muslim organisation as well, that just does such incredible work to lift society. And when we think about the true meaning of Islam and the true values of Islam, it is really about lifting all of society as well. Yes. And so, both from a personal level, as a Muslim woman, but also from a professional level, as somebody who is representing the Australian government, I am just so honoured that this is part of my trip here in Surabaya, because it represents everything that I believe are Muslim values and Australian values. The idea of friendship, of mateship, but also that we help our neighbours, that we help each other, and that we are good citizens in our region as well. So I'm really encouraged by the strength of our relationship, of Australia's relationship with Indonesia. This is a part of it. It's a very big part of that strong relationship, and I'm looking forwards to even more opportunities to grow and deepen our relationship. Thank you so much, Ibu Alisa. Thank you. Iya, terima kasih. Jadi kita tentu saja sangat terhormat mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Menteri Muslim pertama di kabinet di pemerintah Australia, dan kunjungan pertama ke Indonesia sebagai seorang menteri, dan salah satunya adalah untuk mengikatkan Memorandum of Understanding antara pemerintah Australia dengan Nahdlatul Ulama. Jadi tadi beliau menyampaikan sebagai Sisters in Islam, sebagai ini di Indonesia kami menggunakan trilogi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim, kita dapatkan dengan Ibu N. Ali. Lalu ukhuwah watoniyah, tentu saja Ibu Ali mewakili pemerintah Australia, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Tetapi yang ketiga, ukhuwah basyariah atau persaudaraan kemanusiaan, itu juga kita jalani. Jadi bukan hanya persaudaraan sekemanusiaan, tetapi juga persaudaraan sesama Muslim. Jadi kami sangat terhormat, Ibu berkenan menyempatkan untuk menandatangani MOU ini bersama Nahdlatul Ulama, dan kita tahu bahwa kerja-kerja di tingkat akar rumput itu sangat penting bagi Indonesia. Bagaimanapun sebagai sebuah negara kita juga masih belajar, walaupun sudah 80 tahun tetapi kita masih belajar, dan kita punya tetangga yang sangat komit untuk membantu Indonesia, sehingga kesempatan untuk saling membantu itu betul-betul kita bisa wujudkan untuk kemaslahatan bersama. Kalau di dalam NU kita mengenal kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, dan itulah yang kita harapkan dari MOU ini, bahwa MOU ini akan menjadi keputusan terbaik para pemimpin NU dan pemimpin negara Australia untuk kebaikan rakyat Indonesia. Begitu. Secara spesifik tadi dari mana Bu? Boleh dari RRI. Okay. Secara spesifik kerjasama apa yang diikat antara Australia dengan NU sendiri? Ada beberapa bidang, disaster management, Mbak, jadi penanggulangan bencana, dan juga climate action, aksi mengatasi krisis iklim. Lalu kemudian pendidikan, jadi beasiswa pemerintah Australia punya banyak sekali beasiswa, pertukaran cendekiawati dari seluruh Indonesia, pertukaran tokoh agama, itu semua ada di dalam segmen ini. Lalu ada juga terkait dengan
pembangunan manusia. Jadi isu-isu pembangunan manusia yang masih tentu jadi PR di Indonesia itu juga menjadi ini bentuk kerjasama kita. Oke, sebentar mungkin Minister Ali would like to add something to the question. Would you like to respond? I think Ibu Elisa covered it all, specifically around the areas that are covered under the MOU. That's So right, certainly yes. disaster management, education. Yeah, things that are important for civil society. Yes.